Sí, hoy también vamos a estudiar la palabra. Vamos a orar. Padre Dios que nos ama, te damos gracias. El día de ayer hemos aprendido sobre la evidencia de la creación y de la historia. Hoy estamos delante de ti también para estudiar la palabra sobre la historia de Israel. Abra por favor el corazón de todas las personas que están escuchando la palabra. Y permíteles que tengan la fe para poder recibir tu evangelio y puedan entrar al reino de Dios. Oramos en el nombre de Jesús que nos ama. Amén. Vamos a buscar Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El día de ayer hemos aprendido sobre las evidencias que hay en la creación y en la historia de la humanidad, como por ejemplo el arca de Noé. Cuando nosotros estudiamos la Biblia no es para entenderlo, sino para creerlo. Si nosotros estudiamos la Biblia con nuestros propios pensamientos, hay cosas que no se pueden resolver. Había un creyente que se llamaba Uchimura Kanjo y el estudiante le preguntó, porque él estudiaba ciencias, le dijo, ¿cómo puedo yo creer en Jesús sin creer en los milagros que hizo Jesús? Entonces él le respondió, de esa forma solo puedes creer dos páginas de esta Biblia. Y le dijo, tú puedes creer solo en la portada y en la portada de la Biblia, adelante y atrás. Porque no es posible creer en Jesús sin creer en los milagros que Jesús hizo. El Génesis empieza con la creación del universo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empieza con un milagro. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Leamos juntos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Si nosotros leemos la Biblia, todos son milagros. Entonces, si excluimos los milagros, no hay nada que quede de la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos ante la palabra de Dios, tenemos que dejar nuestros pensamientos. Vamos a leer nuevamente el versículo que leímos empezando en Isaías 55, versículo 8 y 9.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 하나님의 생각과 하나님의 생각을 Para comprender los pensamientos de Dios y los caminos de Dios, tenemos que desechar nuestros caminos y pensamientos. 95장 7절에 자기는 한다는 생각을 노하고 돌아오나 Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 하나님 말씀을 바람직한 태도가 나옵니다. La palabra de Dios explica cuál es la actitud adecuada con la que tenemos que estudiar la Biblia. 말씀을 Vamos a leer esta palabra. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. 말씀을 듣는 다른 자세가 ¿Cuál es la actitud adecuada con la que debemos escuchar la palabra de Dios? 간절한 마음으로 듣어야 Tenemos que escuchar la palabra con toda solicitud. 하나님의 말씀을 바람직한 첫 번째가 나옵니다. Y la segunda actitud correcta con la que tenemos que escuchar la palabra 좋은 마음으로 듣는데 성경 말씀 따라야 됩니다. dice que nosotros podemos entender la Biblia si escuchamos con un corazón bueno y recto. 예레미야 20장 1절에 보면 여러분들 앞에 생명과 사망이 있다. En Jeremías capítulo 2, versículo 8 dice que delante de ustedes está el camino de la vida y el camino de la muerte. 천국을 가느냐 지옥을 가는 여러분들 선택도 있습니다. En parte, ustedes tienen la opción de elegir si ustedes desean entrar al reino de Dios o desean ir al infierno. 하기 위해서 시간을 투자한다는 것은 No es una insensatez invertir tiempo en prepararse para ir al reino de los cielos. 중요하고 소중한 시간에 Ustedes han meditado en que las cosas importantes y valorosas cambian conforme pasa el tiempo. 나이 들면 건강의 숙감을 Así como nosotros vamos envejeciendo, nos damos cuenta del valor que tiene la salud. 더 나이 들면 숙감을 Y también cuando estamos aún más viejos, nos damos cuenta del valor de la vida. 더 나이 들면 Y cuando llegamos a estar aún todavía más viejos, nos damos cuenta de la importancia del cielo y del infierno. 영원한 세상에 대해서 Estamos naturalmente inclinados a tener interés sobre la vida eterna. 하나님은 모든 사람이 구원을 받아서 Por eso la palabra de Dios dice que Él desea que todos nosotros conozcamos la verdad. 하나님은 왜 모든 사람이 구원받기를 원하실까요? ¿Por qué Dios desea que conociendo la verdad podamos recibir la salvación? 사람을 하나님 Esto es porque Dios es el que creó a todos los humanos. 만드신 하나님은 우리가 인생을 원하십니다. Dios, quien nos creó a nosotros, desea que nos vaya bien. 부모님은 하나님도 여러분 인생을 원하십니다. Así como los padres desean que les vaya bien a sus hijos, también Dios desea que nos vaya bien. 예수님이 무슨 이유와 목적 ¿Cuál es el propósito y el motivo por la que Dios los reunió a ustedes en este lugar? 마태복음 10장 1절에 이유와 목적 다 내게 먹어라. 내가 너희를 쉬게 하리라라고 말씀하셨습니다.
En San Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid todos vosotros que estáis cansados, yo os haré descansar. 하나님이 여러분들을 쉬게 하는 게 목적입니다. La razón por la que Dios los llama es porque quiere darles descanso a cada uno de ustedes. 죄에서 해방시켜 주겠다라는 목적입니다. También está el objetivo de librarlos a ustedes del pecado. 천국에 Está diciendo, yo quiero que ustedes lleguen al reino de Dios. 사람들은 그 지켜서 축복하지 말자. Sin embargo, muchas personas quieren llegar al reino de Dios cumpliendo la ley. 율법을 지키려면 어느 정도로 지켜야 될까요? Si quieren llegar al reino de Dios cumpliendo la ley, ¿cuánto por ciento ustedes deben guardar la ley? 자, 어느 정도로 지켜야 되는 성경을 Entonces vamos a ver la Biblia, ¿cuánto deben ustedes guardar la ley? 갈라디아서 3장 10절입니다. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 10. 갈라디아서 3장 10절. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 10. 평생을 살다가 한 번만 짓고 하나님 Si en toda la vida ustedes pecan una sola vez, ya son pecadores delante de los ojos de Dios. 율법을 지켜서 천국 갈 사람은 있을까요? ¿Creen ustedes que hay persona que puede entrar al reino de los cielos guardando la ley? 하나님은 분명하게 정확하게 말씀하십니다. Dios habla muy claro y precisamente 율법을 지켜서 천국 갈 사람은 없다는 que no hay ni una sola persona que pueda entrar al reino de Dios guardando la ley. 여러분들 십계명을 지킬까요? ¿Ustedes creen que pueden guardar los 10 mandamientos? 사람이 하나님께 지켜야 될 Hay cuatro mandamientos que nosotros debemos guardar con Dios. 사람이 사람에게 Y hay 6 mandamientos que debemos guardar interpersonalmente. 십계명을 더 합치면 110가지. Y si nosotros amplificamos detalladamente los 10 mandamientos, son 613 mandamientos. 하지 말라는 법이 100가지. 하라는 법이 140가지. Hay 365, dice no harás, y hay 240가지. y hay 248 mandamientos que dice harás. 호세에서는 법을도 만 가지로 기록했다라고 말씀하셨습니다. Y Oseas dice que hasta 10,000 leyes hay escritas. 그래서 율법을 지켜서 축복하는 것이 아니라 풀어 간다라고 Por eso la palabra de Dios dice que, en resumen, ustedes no pueden entrar al reino de Dios guardando la ley. Ustedes entran al cielo por la fe. 로마서 1장 10절에 보면 의인은 풀어 말미암아 살리라. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, el justo vivirá por la fe. 여러분도 율법을 지켜서 산다고 하면 부담스럽습니다. Cuando nosotros nos enseñan diciendo que entramos al reino de Dios por la ley, sentimos mucha carga. 그런데 율법으로 천국 간다고 하니 기대가 되고 그렇지 않습니까? Sin embargo, el entrar al reino de Dios por medio de la fe nos causa anhelo, nos causa expectativas. 수년 전에 제가 어느 교회에서 상담하게 Hace muchos años atrás, yo estaba compartiendo con una abuelita en un hospital. 10년 넘은 Era una abuela que tenía más de 90 años 며칠 동안 상담을 하고 있는데 너무너무 좋아요. y esta abuelita, después de compartir varios días, ella entendió y estaba muy feliz. 그런데 정신 번쩍 하니까 갑자기 감사합니다라고 Sin embargo, apenas terminé de compartir con esta abuela, una abuela que estaba allá en otra esquina decía, Jesús, muchas gracias. 나에서 제가 봤습니다. Entonces yo me acerqué a esa abuela para ver qué estaba pasando. 할머니 뭐가 그렇게 감사하세요라고 Le pregunté, abuelita, ¿por qué estás tan agradecida? 내지를 다 가져가셔서 너무 감사하다. Dice, estoy muy feliz porque Jesús se llevó todos mis pecados. 제가 상담할 때 하나님 말씀 듣고 있었던 거예요.
Entonces, mientras yo estaba compartiendo con esta abuelita, esta otra abuelita estaba escuchando desde lejos todo lo que estaba compartiendo. 제가 병원에서 상담할 때 무슨 소리가 있을까요? ¿Ustedes cómo creen que yo estaba compartiendo en el hospital? ¿Estaba compartiendo con la abuela en voz alta o en voz bajita? 병원에서 큰 소리 나면 쫓겨납니다. Si ustedes comparten la palabra en voz alta, los echan del hospital. 천국 가고자 하는 마음이 있는 사람은 하나님께서 작은 소리로 해도 깨닫게 해주십니다. Sin embargo, las personas que tienen este anhelo de recibir la salvación, aunque uno comparta en voz baja, ellos escuchan y ponen atención. 천국 가고자 하는 마음이 없는 사람은 여기서 아무리 큰 소리로 해도 못 깨닫습니다. Sin embargo, las personas que no tienen ese deseo de entrar al reino de Dios, aunque uno esté gritando aquí, no pueden entenderlo. 천국 가기 위해서 첫 번째 할 일입니다. Entonces hay una primera cosa que debemos hacer para entrar al reino de Dios, 그것은 마음을 여는 y eso es abrir el corazón. 이 할머니는 30년 동안 교회를 다녔습니다. Esta abuela congregó a la iglesia por 30 años. 어떻게 천국 가는지 모르고 있었어요. Sin embargo, no conocía cómo entrar al reino de Dios. 말씀을 깨닫고 너무너무 좋아합니다. Estaba muy feliz entendiendo la palabra de Dios. 로마서 1장 10절에 오직 는 믿음으로 말미암아 산다. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, mas el justo por la fe vivirá. 하나님은 악인의 죽은 것을 구하지 않는다는 말씀. También Dios dice que Él no se acontenta de ver al pecador perecer. 에스겔서 33장 10절을 읽습니다. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 33, versículo 17. 에스겔서 33장 10절. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. 하나님은 악인의 죽은 것을 구하지 아니하신다라고 말씀하십니다. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Si ustedes ven este material, 예수님은 모든 사람을 위해 기도하셨습니다. Jesús oraba por todas las personas. 예수님은 모든 사람을 위해 Jesús compartía el perdón con todas las personas. Sin embargo, para que el perdón llegue a ser de uno, uno debe creer en ese perdón. 모든 사람의 것이 아니라 모든 사람의 Porque el perdón no es para todos, sino para aquel que cree. 이 시대는 누가 부족해서 하나님은 내가 Nosotros no vivimos en una época donde hace falta evidencias para poder creer, 하나님이 살아계시다 많은 증거가 있습니다. porque existen muchas evidencias de la existencia de Dios. 무려 2만 5천 가지 이상의 증거가 있다고 합니다. Dicen que en total hay más de 25,000 evidencias que muestran la existencia de Dios. 우리는 성경을 조금만 배워봐도 하나님 살아계시다는 것을 알수 있습니다. Si nosotros escudriñamos un poquito la Biblia, podemos darnos cuenta de que Dios está vivo. 바닷물을 다 먹어봐야 짜다고 하는 것을 아는 것은 머릿속에서 Porque es una insensatez decir, tengo que tomar todo el agua del océano para darme cuenta de que en efecto el océano es salado. 숟가락으로 조금만 찍어봐도 바닷물이 짜다라는 것을 알 수 있습니다. Porque nosotros con solo rozar nuestro dedo con el agua del océano y probarlo nos damos cuenta de que el agua es salada. 어떤 사람은 이런 질문을 합니다. Algunas personas preguntan, 당신이 하는 말이 하나님 말씀이 아닌지 어떻게 알겠냐? ¿cómo vamos a saber que lo que estás diciendo es palabra de Dios o no? 하나님께서는 그런 질문을 할 것을 아시고 성경에 기록을 Dios, sabiendo que las personas se van a preguntar de esta forma, Él escribe en la Biblia. 성경 18장 20절입니다. En Deuteronomios capítulo 18, versículo 22.
8장 21절. Vamos a ver 21절이요. Deuteronomios capítulo 18, versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? 여기 한번 보시면 Vean aquí. 증언도 없고 성찬도 없으면 그 선대를 당장에 Luego dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. 증거를 보면 우리는 하나님을 얼마든지 Mediante las pruebas y las evidencias podemos darnos cuenta de Dios. 말씀은 증거가 있으면 믿고 증거 없으면 나가는 말씀. Entonces este versículo 22 dice, si hay pruebas, cree, y si no lo hay, no hay un cumplimiento, entonces no lo crean. 요한복음 10장 16절에 말씀은 말씀. En San Juan capítulo 3, versículo 12 dice, 내가 땅에 있는 말해도 너희가 믿지 않으면 하물며 하늘에 말하는 si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 에덴성 사건 증거가 ¿Hay evidencias de la existencia del huerto de Edén, sí o no? 노아복음 사건 ¿Hay evidencias del arca de Noé, del diluvio, sí o no? 에덴 동산 사건 노아복음 사건을 통해서 Por ejemplo, con el acontecimiento del huerto de Edén y también del diluvio de Noé, nos damos cuenta de la existencia de Dios. 여러 가지 증거를 통해서 Mediante muchas evidencias que así podemos estudiar, nos damos cuenta del mundo espiritual. Había un profesor de Derecho en la Universidad de Harvard que se llamaba Simon Greenleaf. 수학이라는 Y él es el que hizo los principios de la evidencia. 증거가 없으면 Entonces, él decía en su teoría de que si no hay pruebas y evidencias, entonces no es posible castigar mediante la ley. 논쟁이 있었습니다. Entonces, durante la clase había un debate 당연히 종교에 대한 이야기가 나왔습니다. y estaban hablando sobre la religión. 어느 학생이 질문을 Un estudiante le preguntó al profesor, profesor, ¿usted cree en Dios? 했습니다. Y este profesor era judío. Entonces, para él esa pregunta era muy insultante. Entonces el profesor respondió diciendo, yo no creo. 그 학생이 그러면 안 믿을 만한 까지라도 Entonces este estudiante le preguntó, ¿hay alguna evidencia, al menos una razón por la que usted no cree en Jesús? 교수님 때문에 Como él es profesor, él es académico e intelectualmente honesto, ¿cierto? Entonces él le respondió, el profesor respondió. 제가 무조건 안 믿는다. Entonces él dijo, pensándolo, yo creo que no creo en Jesús, porque no. 용해서 내가 왜 Sin embargo, yo como investigador voy a estudiar y voy a traerles al menos un motivo por la que no creo en Jesús. Desde ese momento, este profesor empezó a leer la Biblia y a estudiar. Y entonces él, después de estudiar la Biblia, él trae pruebas de por qué él cree en Jesús y escribió un libro que se llama
evidencias de los escritos en los evangelios. Él tenía un corazón recto. No hay forma de no creer en la Biblia con un corazón recto y con un corazón deseoso de conocer la verdad. Entonces vamos a estudiar las maneras de conocer a Dios, quien es invisible a nuestros ojos. Si nosotros vemos todas las cosas creadas en el universo, podemos ver que Dios es el creador. También, segundo, mediante las evidencias de la historia de la humanidad, nos damos cuenta de la existencia de Dios. También mediante la historia de Israel podemos aprender de la existencia de Dios. Por eso el pueblo de Israel son los testigos de la existencia de Dios. Vamos a buscar Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ante mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El único pueblo que tiene la historia escrita antes de sus acontecimientos es Israel. Costa Rica también tiene su historia, ¿verdad? La historia de Israel es diferente al resto del mundo. Porque la historia normalmente se escribe después de que los acontecimientos sucedieron. Sin embargo, la historia de Israel fue escrita antes de que los acontecimientos sucedieran. Y luego la historia de Israel se ha ido cumpliendo conforme a lo escrito. Si nosotros vemos la historia de Israel, dice qué es lo que va a suceder 3500 años después. Escribe cosas como de 2600 años más tarde, 2500 años más tarde. Nosotros estamos viviendo en una época donde podemos ver que los acontecimientos que se predijo que se iba a suceder después de 3500 años, después de 3600, 2600 y 2500 años, ya sucedieron. Nosotros no nos asustamos mucho porque hoy en día vemos la historia de Israel ya sucedido conforme a lo escrito. Entonces nosotros vivimos en una época donde solamente tenemos que verificar si lo que se dijo 3500 años atrás ha sucedido o no ha sucedido. Dios le dijo a Israel, si ustedes obedecen a mi palabra, yo los bendeciré, y si desobedecen mi palabra, yo los maldeciré.
Esta palabra es algo muy importante. Si ustedes ven aquí, dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios le dijo a ellos, si ustedes obedecen, tendrán bendición y si no, tendrán la maldición. ¿Creen ustedes que Israel fue más obediente o más desobediente? Cuando ustedes crían a sus hijos, ¿esos hijos normalmente son obedientes o son normalmente desobedientes? 이스라엘 백성들은 순종하는 것보다도 불순종하는 일이 훨씬 더 많았습니다. El pueblo de Israel escogió muchas más veces ser desobediente que ser obediente. 자, 여기 보시면은 순종하면 복을 주고 불순종하면 저주를 내린다라고 말씀하셨습니다. Dios dice muy claramente, les promete, oigan, ustedes me obedecen, entonces les daré bendición, pero si desobedecen tendrán maldición. 그들은 불순종하는 일이 많았기 때문에 하나님이 역사 가운데서 계속해서 선지자들을 보냈습니다. Como ellos desobedecían constantemente durante la historia de Israel, Dios continuamente les ha estado enviando profetas. 불순종하는 일이 많았기 때문에 하나님은 주변에 있는 큰 나라들을 들어서 쳤습니다. 이스라엘을. Como ellos eran muy desobedientes, Dios ha levantado muchos imperios alrededor de Israel para que los combatieran. 자, 여기 한번 보시면은 Si ustedes ven aquí, 자, 이스라엘이 불순종하니까 아시리아를 들어서 이스라엘을 쳤습니다. cuando Israel desobedece, Dios utiliza a Asiria para atacar a Israel. 그래도 불순종하니까 바벨론을 들어서 또 쳤습니다. Pero como continuaban desobedeciendo, Dios utilizó a Babilonia para que viniera a atacar a Israel. 그래도 불순종하니까 페르시아를 들어서 쳤습니다. Y como continuaban en su desobediencia, Dios mandó a Persia. 그래도 말을 안 들으니까 그리스를 들어서 또 쳤습니다. Y como aún así no escogían obedecer, mandó a Grecia para que los atacaran. 자, 그래도 말 안 들으니 로마를 들어서 또 이스라엘을 쳤습니다. Y como aún así no se arrepentían, Dios utilizó a Roma para que atacara a Israel. 그 로마 시대에 바로 예수님이 오셨습니다. Y justo en esa época, cuando Roma, el imperio de Roma estaba gobernando sobre Israel, llegó Jesús a este mundo. 자, 이스라엘 나라가 북이스라엘과 남유다로 나눠진 적이 있습니다. El pueblo de Israel se dividió entre Israel, que es el norte, y el sur, que es Judá. 자, 이스라엘 역대 왕들을 보면 악한 왕이 나오고 착한 왕이 나옵니다. Si nosotros vemos la historia de Israel, vemos que han tenido reyes que eran buenos, pero también reyes que eran malos. 자, 북이스라엘의 선한 왕은 몇 명이나 될까요? ¿Cuántos reyes buenos ha tenido Israel en la parte norte del pueblo? 선한 왕은 한 명도 없습니다. No ha habido ni un solo un rey bueno. 역대 왕 19명이 다 악했습니다. Ha tenido 19 reyes y todos ellos fueron desobedientes. 남유다는 8명의 선한 왕이 있었습니다. Judá, la parte del sur, tuvo 8 reyes buenos 12명의 악한 왕이 있었죠. y 12 reyes malos. 예, 이스라엘 백성들과 하나님이 계약을 맺었습니다. Entonces, 순종하면 복을 주고 불순종하면 저주를 내리겠다고. entonces Dios hizo un pacto con ellos diciendo, obedecen, les daré bendición y si desobedecen tendrán maldición. 그들은 불순종하는 일이 많았기 때문에 그들의 역사는 저주받은 역사였습니다. Como ellos han desobedecido muchas veces, la historia de ellos era para ser maldecida. 눈물의 역사, 환란의 역사, 피비린내 나는 역사였습니다. Era historia de muchos llantos, una historia que olía a mucha sangre. 남유다가 멸망한 후에 로마 시대까지 600년간 나라 없는 식민지로 생활을 했습니다. Y después de que Roma llega a gobernar sobre ellos por 600 años, ellos eran un pueblo sin país, sin una nación.
로마 시대 당시에 그때 예수님이 오신 겁니다. Jesús llegó a este mundo cuando el imperio de Roma estaba gobernando sobre Israel. 이스라엘은 로마 식민지에 있었기 때문에 너무나 고통스러운 시간들을 보냈습니다. Como Israel era subordinado a Roma, ellos estaban sufriendo mucho. 그때 이스라엘 사람들이 메시아를 보내달라는 기도를 합니다. Y en ese momento Israel pide que les mande a un Mesías. 그래서 로마 시대 때 예수님이 오신 겁니다. Y es por eso que en esa época de Roma Jesús llega como el Mesías. 그들의 바람대로 예수님이 오셨으면 영접을 해야 됩니까? 안 해야 됩니까? Si Jesús llegó conforme a la petición de ellos, ¿deberían ellos recibir a Jesús o no? 자, 예수님이 자기 땅에 왔는데 영접지 아니했다라고 말씀하셨습니다. La Biblia dice que aunque Jesús vino a los suyos no le recibieron. 자, 여기 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer aquí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. 자, 예수님이 말씀하시면 죽은 자가 살아나고 문둥병도 낫고 Cuando Jesús hablaba, el muerto revivía y el leproso se curaba. 물 위를 걸으시고 풍랑을 잔잔케 했습니다. Él apaciguaba las aguas también. 물고기 2마리와 떡 5개로 5천 명이 먹었습니다. Con 2 peces y 5 panes, él alimentó a 5,000 hombres. 예수님이 이적을 행하면 많은 사람들이 따라다녔습니다. Cuando Jesús hacía milagros, muchísimas personas lo seguían. 그런데 신령한 얘기만 하면 사람들이 다 가버렸습니다. Sin embargo, siempre que él hablaba de cosas espirituales, las personas se desvanecían. 여러분들은 이적에 관심 있습니까? 아니면 신령한 말씀에 관심 있습니까? ¿Ustedes están interesados en los milagros de Jesús o están ustedes interesados en las cosas espirituales que quiere compartir Jesús? 예수님이 시몬 베드로에게 얘기합니다. Jesús- 제자들에게 얘기합니다. Jesús le dice a sus discípulos, 너희도 가려느냐? dice, ¿vosotros también queréis iros? 시몬 베드로가 얘기합니다. Simón Pedro les dice, 영생의 말씀이 계심에 우리가 네게로 가오리까? si tú tienes la palabra de la vida eterna, entonces ¿dónde iremos? 예수님이 많은 이적을 행할 때 이스라엘 사람들은 예수님을 임금 삼기를 원했습니다. Cuando Jesús hacía muchos milagros, el pueblo de Israel querían recibir a Jesús como el rey de ellos. 예수님을 임금 삼아 로마를 박살내기를 원했습니다. Ellos querían destruir el imperio de Roma teniendo a Jesús como el rey de ellos. 그러면 제자들은 예수님을 제대로 알았을까요? ¿Ustedes creen que los discípulos conocían a Jesús apropiadamente? 제자들도 예수님을 잘 알지 못했습니다. En ese momento ni aún los discípulos conocían bien a Jesús. 마가복음 4장 41절입니다. Vamos a ver San Marcos capítulo 4, versículo 41. 마가복음 4장 41절. San Marcos capítulo 4, versículo 41. 자, 읽겠습니다. Vamos a leer. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? 자, 예수님은 임금 되려고 이 세상에 오신 것이 아닙니다. Jesús no vino a Israel para llegar a ser el rey de ellos. 여러분들의 죄를 용서하시기 위해서 2000년 전에 이 세상에 오셨습니다. Jesús vino a este mundo para limpiarnos del pecado a todos nosotros. 자, 그런데 임금이 돼야 되는데 예수님 자꾸 피해가는 거예요. Sin embargo, ellos querían que Jesús fuera el rey, pero Jesús los esquivaba, los evitaba. 그래서 가짜다, 죽여버리자 이렇게 얘기를 합니다. Entonces ellos enfadados dicen, matémoslo. 자, 여기 읽겠습니다. Vamos a leer aquí. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. 예수님이 무엇이 부족해서 임금이 되겠습니까? Entonces, ¿qué le falta a Jesús para desear ser el rey?
온 천하가 다 누구 것입니까? ¿De quién es todo este universo? 예, 하나님 것입니다. Es de Dios. 그래서 예수님이 제자들에게 너희도 가려느냐라고 말씀하셨습니다. Entonces Dios le dijo a sus discípulos, si ustedes también quieren irse, 영생의 말씀이 계심에 우리가 누구로 가오리까? pero el discípulo le responde, si tú eres quien tiene la palabra de la vida eterna, ¿a dónde iremos? 이번 며칠간 영생의 말씀을 듣는 여러분들은 행복한 분입니다. Ustedes, quienes están escuchando sobre la palabra de la vida eterna en estos días, son personas bienaventuradas. 자, 임금이 될 줄 알았는데 피해 다녔죠? Estas personas pensaban que Jesús iba a ser el rey de ellos, pero Jesús los evitaba, ¿cierto? 기대가 크면 실망이 큽니다. Cuando las expectativas son muy altas, la decepción también es muy alta. 여기 보면은 아내가 아내가 임신을 했는데 Aquí hay una mujer que está embarazada, 수박이 먹고 싶어서 직장에 있는 남편에게 전화를 했습니다. pero ella tenía muchas ganas de comerse una sandía, entonces llama al esposo que estaba en el trabajo. 퇴근하고 올 때 수박 좀 사와 달라고. Le dice, mi amor, tráeme sandía cuando sales del trabajo. 그래서 남편이 퇴근하기만을 아내는 기다립니다. Entonces la esposa está esperando con ansias que el esposo salga del trabajo. 남편이 직장에서 퇴근하고 동료들하고 술을 먹고 깜빡해 버렸습니다. Y el esposo, después de salir del trabajo, se fue a tomar un par de birras con sus amigos y se alcoholizó. 뭘 사오라고 했는데 생각이 안 납니다. Y él en su borrachera se acordaba de que la esposa le pidió que comprara algo, pero no recordaba precisamente qué era lo que le había pedido. 그래서 사온 것이 호박을 사왔습니다. Entonces al final lo que él trajo fue un zapallo. 자, 그래서 결국 예수님은 이스라엘 백성들이 예수님에 대한 기대가 너무 컸는데 실망도 너무 큰 겁니다. Así también como esta decepción, el pueblo de Israel tenía una expectativa muy alta sobre Jesús, pero al él no querer ser el rey, también tuvieron una decepción muy grande. 그래서 예수님에 대한 재판이 마태복음 27장에 나옵니다. Y por eso el juicio de Jesús aparece en Mateo capítulo 27. 마태복음 27장 1절을 보겠습니다. Vamos a ver San Mateo capítulo 27, versículo 1. 27장 1절을 읽겠습니다. Vamos a leer San Mateo capítulo 27, versículo 1. 자, 예수님을 누가 죽이려고 했습니까? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. 대제사장과 백성의 장로들이라고 나옵니다. ¿Quiénes querían matar a Jesús? Eran los ancianos del pueblo y los sacerdotes. 자, 예수님을 죽이는데 앞장섰던 사람들이 종교 지도자들입니다. Las personas que estaban en la primera fila para aniquilar a Jesús eran los religiosos. 예전이나 지금이나 똑같습니다. Igual que antes y hoy en día también es así. 예수님을 재판했던 빌라도는 예수님을 놔주려고 했습니다. Pilato, quien estaba juzgando a Jesús, quería darle libertad a Jesús. 그런데 종교 지도자들이 앞장서서 예수님을 죽이려고 했습니다. Sin embargo, los líderes religiosos estaban en la primera fila para matar a Jesús. 마태복음 27장 11절입니다. 12절입니다. San Mateo capítulo 27, versículo 22. 12절 읽겠습니다. Perdón, San Mateo capítulo 27, versículo 12 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. 빌라도는 예수님을 살려주려고 했지만 이스라엘 백성들은 죽이려고 했습니다. Pilato quería darle vida a Jesús, pero el pueblo de Israel quería matar a Jesús. 23절입니다. Vamos a ver el versículo 23. 네, 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho?
Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. 24절, 25절도 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos el 24 y el 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 예수님을 죽인 죄값을 우리가 당하겠다 그랬습니다. Entonces ellos dicen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 그리고 우리 자손들이 당하겠다라고 얘기했습니다. Dice que nuestros hijos también sean castigados por castigar a Jesús. 그로 인해서 그들에게 엄청난 환난과 저주가 임합니다. Y por esta razón, una gran maldición llega al pueblo de Israel. 율법을 지킨다고 하는 그들이 예수님을 죽였습니다. Estas personas que decían guardar la ley mataron a Jesús. 순종하면 복을 주고 불순종하면 저주를 내린다 말씀하셨습니다. Dios prometió, si obedecen, entonces serán bendecidos, pero si desobedecen, serán maldecidos. 그들이 저주 당할 것을 3,500년 전에 하나님은 미리서 성경의 구약에 기록을 했습니다. 3500 años atrás, Dios ya había dicho que el pueblo de Israel iba a ser maldecido por esta razón. 그 핏값을 우리가 당할지어다. Dice, su sangre sea sobre nosotros. AD 70년의 일입니다. Esto es el año 70 después de Cristo. 그런데 3,500년 전에 미리서 기록이 됐다라는 거예요. Sin embargo, este escenario fue escrito 3500 años atrás. 레위기 26장입니다. Vamos a ver Levíticos capítulo 26. 레위기 26장 33절입니다. Vamos a ver Levíticos capítulo 26, versículo 33. 네, 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. 자, 그들의 불순종으로 인해서 전 세계에 흩어버린다겠습니다. Las consecuencias de esta desobediencia iba a ser que todo el pueblo de Israel iba a ser esparcida por todo el mundo. 불순종으로 인해 칼이 따라다닌다고 얘기했습니다. También dice que como consecuencia de su desobediencia, la espada los iba a perseguir. 땅은 황무지가 된다고 Y 말씀하셨습니다. también dice que su tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. 마크 트웨인 여행기라는 책이 있습니다. Hay un libro de Mark Twain 1856년도 en el año 1856. 1856년도에 마크 트웨인이라는 사람이 En el año 1856, un escritor que se llama Mark Twain, 갈릴리 호수에서 예루살렘까지 가는 길에 él en su camino de Galilea a Jerusalén, 40마일을 가면서 나무 한 그루를 보지 못하고 사람 한 사람도 보지 못했다라고 기록을 합니다. dice que mientras viajaba 40 millas, él no podía ver ni un solo árbol y ni una sola persona. 그 길을 걸으면서 지옥으로 향하는 길이다라고 표현을 합니다. Y él mientras caminaba por ahí decía que parecía el camino hacia el infierno. 에스겔 15장 8절을 찾겠습니다. Vamos a ver Ezequiel capítulo 15, versículo 8. 에스겔 15장 8절입니다. Ezequiel capítulo 15, versículo 8. 내가 그 땅을 황무케 하리니. Y convertiré la tierra en asolamiento. 자, 이스라엘 땅이 바로 이렇게 황무지가 됐습니다. Así estaba la tierra de Israel, en un desierto. 이스라엘 땅은 순종하면은 에덴 동산처럼 하나님이 만들어 줬습니다. El pueblo de Israel era
frondoso como el huerto de Edén cuando ellos estaban obedeciendo la palabra de Dios. 그들이 하나님 앞에 불순종하면 땅도 이렇게 황무지가 됩니다. Sin embargo, cuando ellos desobedecían, la tierra de ellos se ponía en un desierto. 자, 그 핏값을 우리에게 돌릴지어다라고 얘기했죠. 그들이 Ellos dijeron, sea la sangre de Cristo sobre nosotros. 예. AD 70년 타이터스 장군에 의해서 110만 명이 넘는 사람들이 죽었습니다. En el año 70 después de Cristo, más de 1.100.000 judíos fueron asesinados 9만 7천 명 포로로 잡혀갔습니다. y 97.000 de ellos fueron prisioneros. 로마가 쳐들어왔는데 많은 사람들이 예루살렘에서 죽었습니다. Roma llegó a atacarlos y por medio de esto muchos judíos fueron aniquilados 나머지는 전 세계에 흩어버렸습니다. y el resto fueron esparcidos en el mundo. 자, 우리가 읽었던 말씀입니다. 다시 읽겠습니다. Este es un versículo que leímos y lo volveremos a leer, Levítico 26-29. 저 예루살렘 잠깐만요. 로마 군대가 쳐들어왔는데 그 예루살렘에 물도 식량도 못 들어가게 차단을 했습니다. Entonces, llegando Roma, lo que hizo fue cerrar el pueblo de Israel para que no pudieran tener acceso a agua ni a alimento. 자, 물도 없고 식량도 없으니 자녀를 잡아먹은 겁니다. Entonces ellos, como no tenían agua ni alimento, empezaban a comerse a sus propios hijos. 너희가 아들의 고기를 먹을 것이요 딸의 고기를 먹을 것이며 Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. 자녀를 먹을 것이다라는 말씀이 3,500년 전에 예언이 됐습니다. Y 3.500 años antes de este acontecimiento se profetiza de que ellos llegarán a comer la carne de sus propios hijos. 자, 여기도 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer este versículo también. Y comerás el fruto de tu vientre, el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado. Mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos. 자, 여기도 한번 읽어보겠습니다. Esto también vamos a leer. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente. 예수님을 죽인 그 죄값이 수천 년 전에 성경에 미리서 기록이 됐습니다. El castigo el precio del pecado de haber asesinado a Jesús ya estaba escrito 3.500 años atrás. 자기 자녀를 식물로 삼았습니다. Ellos se alimentaban de la carne de sus propios hijos. 저주 아닙니까? ¿Eso no es una maldición? 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. 자, 이곳은 예루살렘입니다. Esto es Jerusalén. 제가 직접 찍은 사진입니다. Esta es una foto que yo mismo he tomado del lugar. 로마 군대가 점령하고 서쪽 벽만 남겨놨습니다. Aquí llegó Roma para cerrar toda la ciudad. 통곡의 벽이라고 얘기하죠. También les dicen la pared del llanto. 지금 이 통곡의 벽을 가보면 Si nosotros vamos a esta pared, a este muro, 사람들이 이 종이에 본인들의 소원을 적어서 벽 사이에 넣습니다. las personas escriben los deseos de sus corazones en un papel y lo meten entre las paredes. 자, 소원을 적은 내용들입니다. Y aquí dice cosas en estos papeles donde escriben sus deseos. 이것을 적어서 이 벽 사이에 끼워 넣는 겁니다. Ellos lo escriben en una hoja y lo meten entre las rajas de la pared. 자, 이렇게 하는 이유는 뭐냐면 La razón por la que hacen esto 소원을 적어서 벽 사이에 넣으면은 소원이 이루어진다라고 믿고 있습니다. porque ellos creen que si escriben sus deseos en un papel y lo meten entre los huecos de la pared, ese deseo se va a cumplir. 자, AD 70년에 110만 명이 예루살렘에서 죽었고 En el año 70 después de Cristo,
1.100.000 personas judías fueron asesinadas 특히 2차 세계대전에는 600만 명이 죽었습니다. y en la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones. 1939년부터 1945년도입니다. Del 1939 a 1945, 자, 그 핏값을 우리와라고 했으면 AD 70년으로 그 저주가 끝났을 것입니다. si ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros, entonces el precio de su pecado hubiera terminado en el año 70 después de Cristo. 그 핏값을 우리와 우리 자손에게 돌지어다라고 얘기했습니다. Pero ellos pidieron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 그 자손들도 저주를 받은 겁니다. Entonces, conforme a esta palabra, sus hijos, sus generaciones siguientes también fueron castigados. 자, 여기를 한번 읽어드리겠습니다. Les voy a leer Historia de la tribulación judía. Años 70 después de Cristo, 1.1 millones de judíos fueron masacrados por los romanos. Año 135 después de Cristo, Roma masacró a 580.000 judíos y los dispersó por todo el mundo. Durante los siglos 11 y 13, masacre de judíos durante las cruzadas. En el siglo XIII, todos los judíos que vivían cerca de Berlín fueron quemados en la hoguera. En el siglo XIV, masacre de judíos por la peste negra. Siglo XVII, 400.000 judíos fueron masacrados durante la guerra entre Polonia y Rusia. Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron masacrados. 그들이 저주받은 내용이 구약 수천 년 전에 기록이 되어 있습니다. Y esta línea de tiempo donde se escriben los castigos que recibieron el pueblo de Israel ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. 자, 이 말씀을 읽어보겠습니다. Vamos a leer esta palabra. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. 자, 2차 세계 대전에 600만 명이 죽었다고 말씀드렸죠? Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones judíos fueron masacrados. 성경에는 2700년 전에 이 말씀을 예언했습니다. Sin embargo, la Biblia profetiza este acontecimiento 2700 años atrás. 썩은 냄새가 향을 대신하고 그랬습니다. Dice que la hediondez va a sustituir los aromas. 얼마나 많은 유대인이 죽었는지 썩은 냄새가 진동을 했다고 합니다. Dicen que tantos judíos fueron masacrados que había mucho olor de podridumbre, de putrefacción. 또 이사야 3장 24절에도 También Isaías capítulo 3 versículo 24 네, dice, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. 자, 숱한 머리털 대신한다고 하나님 말씀하셨습니다. Dice también que la cabeza rapada iba a estar en lugar de la compostura del cabello. 유대인들 남자 여자 머리를 다 밀어서 담요를 만들었습니다. Y el cabello de todos los judíos fueron rapados y con eso tejían cobijas. 자, 예언을 했는데 그대로 성취가 됐습니다. Y conforme a la profecía todo se cumplió. 자, 여기도 보시겠습니다. Vamos a ver esto. 예, 머리를 다 이렇게 밀었습니다. Si ustedes ven aquí, todos están pelados. 머리를 다 밀어서 카펫으로 만들었습니다. Y con todo el cabello que fueron pelados, hicieron alfombras con el cabello. 잠수함 방수제를 만들었습니다. Y también con los cabellos tapaban huecos de agua. 그들이 저주받은 말씀이 장면이 2700년 전에 성경에 기록됐습니다. Entonces, todos estos escenarios donde los judíos eran castigados estaba ya escrito 2700 años atrás. 또 하나님께서는 그들을 옷을 벗겨서 죽인다라고 예언을 했는데 También Dios había predicho que uno de sus castigos iba a ser aniquilados desnudos. 자, 읽어보겠습니다. Vamos a leer. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego.
y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. 자, 예언을 했는데 그대로 성취가 됐습니다. Es decir, hubo una profecía y se cumplió al pie de la letra. 자, 수천 년 전에 옷을 벗겨서 죽인다 그랬죠? Años atrás, ya miles de años atrás, ya se dijo que iban a ser aniquilados en su desnudez. 그들은 성경대로 이렇게 죽었습니다. Y ellos, conforme a la Biblia, fueron asesinados desnudos. 자, 여기도 보겠습니다. Vamos a ver aquí. 자, 그리고 유대인들이 많은 수용소에 이게 갇혔습니다. También ellos fueron encarcelados en muchos campos de concentración. 자, 일할 수 있는 사람과 일할 수 없는 사람 구분을 했습니다. Ellos fueron distinguidos entre personas que podían trabajar y entre personas que no podían trabajar. 자, 일할 수 없는 사람들은 목욕을 시켜준다며 목욕탕에 들여보냈습니다. Las personas que tenían incapacidad para trabajar los mandaban al baño para que se ducharan. 자, 물을 준 것이 아니라 가스를 넣었습니다. Y en vez de darles agua, les habían dado gas. 지글로믹 가스입니다. Es el gas ciclón. 자, 영상을 보도록 하겠습니다. Vamos a ver este video. 더 이상 유대인으로부터 방해받지 않는 깨끗한 유럽을 만든다는 발상이죠. 그 단어가 너무 소름 돋는 소름 것 끼쳐, 같아요. 소름 끼치죠. 해결. 최종 해결하는 것이죠. 이때 나치 친위대 내부에 소위 기동학살 부대가 전면적으로 나서게 됩니다. 학살 부대. 네. 그리고 이 죽음의 부대를 이끈 사람은 바로 히틀러였죠. 히틀러. 네. 이 기동학살 부대는 초창기에는 유대인들을 체포해서 주로 이제 숲속에서 총살을 했는데 그 다음에는 아예 그냥 스스로 깊은 구덩이를 파괴해가지고 거기서 학살했어요. 에? 뭐야? 아, 들어가서 죽는 거구나. 네, 그냥 죽는 거죠. 시간 낭비 안 하는 거죠. 그냥 죽으면서 바로 이렇게 바로 묻어버리면 되니까요. 그쵸. 소름 돋아. 그런데 이런 식으로 죽이는 방법에는 한계가 있었죠. 총알이 낭비되는구나. 낭비되고 사실 많이 못 죽이잖아요. 그래서 새로운 방법이 생깁니다. 트럭의 화물칸에 배기가스를 연결한 가스차를 만든 것이죠. 너무 끔찍하다. 이런 방식으로 기동학살 부대는 가스차를 이제 유대인 학살에 이용하기 시작하고 이제 완전히 대량 학살 체제 시스템으로 가는 그런 전환점이라고 할 수 있죠. 네. 그래서 이제 이 가스차 방식이 각 절멸 수용소에서 아예 가스실을 만들어서 대량 죽이는 그런 방향으로 나아가게 됩니다. 유대인들은 가스실에서 죽음을 당하기 전에 먼저 다 이제 머리카락을 강제로 잘리거든요. 그리고 이 머리카락으로 카펫, 옷 등을 만들어서 활용했죠. 그리고 죽고 나서는 입안에 있는 금리까지 뽑혔고요.
또 화장을 시켜줘. 그래서 이제 재가 만들어지면 그 재를 비료로 사용까지 했죠. 여러분들이 이스라엘 역사를 배우는 이유가 있습니다. Hay una razón por la que todos debemos estudiar la historia de Israel. 이스라엘은 하나님이 선택한 민족입니다. Israel es el pueblo que Dios escogió. 자, 하나님이 선택한 이스라엘 민족이 불순종에서 저주를 받았다면 Si el pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, recibió tal maldición por su desobediencia, 하나님이 선택하지 않는 여기 있는 여러분들은 예수님을 믿지 않으면은 더 큰 심판이 있다라는 것을 얘기합니다. sin embargo, nosotros que no somos parte del pueblo de Israel y no creemos en Cristo, significa que habría un castigo más grande. 그들이 순종해서 복을 받는다면 Si ellos, obedeciendo, reciben bendición de Dios, 여기 있는 여러분들이 예수님을 믿으면 더 큰 복을 받을 것을 또 설명합니다. también la Biblia habla de cuán gran bendición podemos recibir nosotros al obedecer y al creer en Cristo. 순종과 불순종은 이스라엘에게만 해당되는 것이 아닙니다. La obediencia y la desobediencia no aplica solamente al pueblo de Israel, 여기 있는 여러분에게도 해당이 됩니다. sino que aplica para todos ustedes también. 누가복음 23장입니다. San Lucas capítulo 23. 누가복음 23장 31절입니다. San Lucas capítulo 23, versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 자, 이 모든 저주의 역사가 예수님이 오시기 전 지금으로부터 3,500년, 2,700년 전, 2,600년 전에 예언이 되어 있습니다. Entonces, todos estos castigos del pueblo de Israel al desobedecer fue escrita, fue profetizada desde hoy hace 3.500 años atrás, desde hoy hace 3.600 años atrás y 3.500 años atrás. 자, 푸른 나무는 바로 이스라엘을 얘기합니다. El pueblo verde, el árbol verde se refiere a Israel 자, 마른 나무는 이방인을 얘기합니다. y el árbol seco se refiere a los gentiles. 자, 푸른 나무가 이렇게 잘 탄다면 마른 나무는 훨씬 더 잘 탑니다. Si el árbol verde se quema bien, entonces el árbol seco se quema aún mejor. 자, 이스라엘이 불순종에서 저주를 받았다면 여기 있는 여러분들은 이 성경 말씀을 통해서 깊이 생각을 해봐야 됩니다. Si el pueblo de Israel recibieron tales castigos, entonces todos nosotros que estamos aquí tenemos que pensar muy profundamente. 신명기 29장 14절 읽고 5분 쉬겠습니다. Deuteronomios, 29장 14절. vamos a ver Deuteronomios capítulo 29, versículo 14, antes de ir a descansar un momento. 신명기 29장 14절입니다. Deuteronomios capítulo 29, versículo 14. 29장 14절 15절 읽겠습니다. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 29, versículo 14 y 15. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros, delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. 자, 순종과 불순종은 이스라엘에게만 얘기하는 것이 아니라 여기 있는 여러분에게도 말씀하신 것입니다. La obediencia, las consecuencias de la obediencia y la desobediencia no fue solamente dirigida al pueblo de Israel, sino también a cada uno de ustedes que están aquí. 5분 쉬었다 하겠습니다. Vamos a descansar 5 minutos y continuaremos. Este castigo, ellos no fueron aniquilados completamente. 살아남은 사람이 있다라는 것은 그들이 환난을 받았다라는 것을 증언하라는 겁니다. Ellos no fueron aniquilados completamente sobre la faz de la tierra porque algunos de ellos tienen que quedarse para seguir testificando sobre Dios. 하나님이 우리에게 확실하게 주신 증거가 있는데 Hay una evidencia muy clara en la Biblia que nos da Dios.
이스라엘의 환란뿐만이 아니라 이제는 하나님이 그들을 다시 회복시킨다고 말씀하셨습니다. La Biblia habla que Israel no solamente va a pasar por tribulación, sino que también va a ser restablecido. 그들을 회복시키다라는 말씀이 또 수천 년 전에 성경에 기록이 되어 있습니다. También después de la tribulación, la Biblia hace miles de años atrás profetiza que van a ser restaurados. 자, 에스겔 보겠습니다. Vamos a buscar Ezequiel. 에스겔 36장 Ezequiel capítulo 36. 30장 34절입니다. Ezequiel capítulo 36, versículo 33. 13. 장 34절. Perdón, Ezequiel capítulo 36, versículo 34. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. 자, 35절도 읽겠습니다. Vamos a leer el 35 también. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. 자, 나라 이룬 지 2600년 만에 En 2600 años después de haber perdido su nación, 그 땅에 쫓겨난 지 2900년 만에 después de 2900 años de haber perdido su nación, 1900년 만에 죄송합니다. disculpen, son 1900 años después de haber perdido su nación. 이스라엘이 회복된다라는 것은 기적이라고 얘기합니다. Entonces se dice que es un milagro que un país que no ha tenido su nación durante 1900 años se llegue a recuperar. 20세기 최고의 기적을 두 가지로 얘기합니다. Se dice que existieron dos milagros en el siglo XX. 첫 번째는 컴퓨터 개발이고 El primero es el desarrollo de la computadora 두 번째는 이스라엘 회복입니다. y el segundo se dice que es la recuperación del pueblo de Israel. 나라 이룬 지 2600년 만에 Después de haber pasado 2600 años de haber estado sin su propia nación 그 땅에서 쫓겨난 지 1900년 만에 독립한 나라가 이스라엘 외에 있을까요? y después de haber perdido su tierra por 1900 años, ¿ustedes creen que un país puede llegar a volver a fortificarse? 1948년 5월 14일 날 이스라엘이라는 나라가 독립을 합니다. El 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel declara su independencia. 자, 여기를 보시면은 1920년대 이전에는 이스라엘 사람들이 없었습니다. Antes del 1920, si ustedes ven en el mapa, no existe Israel. 그 이후로 이스라엘 사람들이 계속해서 늘어나고 있습니다. Luego esta parte rosada, ustedes ven cómo va creciendo los habitantes de Israel. 자, 여기를 보시면 이스라엘의 회복에 세 가지가 나옵니다. Se ven tres hechos, tres factores que se recupera en el pueblo de Israel. 자, 첫 번째는 땅의 회복입니다. Primero es la restauración de la tierra. 두 번째는 민족의 회복입니다. Segundo es la restauración del pueblo. 세 번째는 신앙의 회복입니다. Y luego el tercero es la restauración de la fe, de su religión. 자, 여기 읽어보시면 Si vemos aquí, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 자, 그래서 먼저 우리가 이스라엘 민족의 땅의 회복을 먼저 보도록 하겠습니다. Entonces, primero vamos a estudiar sobre la restauración de la tierra de Israel. 자, 우리가 읽었던 말씀입니다. Esa es una palabra que ya hemos leído. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. 자, 하나님은 황무지 같은 땅을 자, 우리 시대에 이제 회복시킨다고 말씀하셨습니다. Dios dice que esa tierra que estaba asolada iba a ser labrada por Dios en nuestra época. 어떻게요? ¿Cómo? 에덴 동산처럼. Dice como el huerto de Edén. 자, 여기 보시면
이스라엘 회복 성취라고 얘기했습니다. También aquí podemos ver que el cumplimiento 예. de la promesa de Dios que dice que restaurará la tierra de Israel. 자, 사막이 옥토가 된다라고 말씀하셨습니다. Dice que el desierto se va a convertir en una tierra fértil, 자, 이런 땅이 이렇게 바뀌었습니다. una tierra que estaba así de desolada se volvió a ser así de fértil. 하나님이 2600년 전에 예언을 했습니다. Esto es una palabra que se profetizó 2600 años atrás. 여러분들 지금 이스라엘 땅에 한번 가보세요. Si ustedes viajan al pueblo de Israel, 땅이 회복이 됐습니다. si ustedes van a ese país, van a ver cómo la tierra es fértil. 이스라엘 땅은 강수량이 너무너무 적습니다. Israel tiene muy poca agua. 코스타리카는 조금 있으면 우기가 오죠. En Costa Rica ya pronto va a empezar la época de lluvia, ¿cierto? 그러나 이스라엘은 강수량이 너무도 적다라는 거예요. Sin embargo, las fuentes de agua para Israel es muy escasa. 자, 여기도 보겠습니다. Vamos a ver aquí. 이 황무지가 이렇게 바뀌었습니다. Este desierto se convierte en esta zona verde. 자, 이런 곳이 Lugar así 이렇게 바뀌었습니다. se convirtió de esta forma. 우리는 성경을 통해서 확인하는 겁니다. Nosotros estamos solo verificando lo que dice la Biblia. 황무한 땅이 농사짓는 땅으로 바뀌었습니다. Una tierra que era desierta se convirtió en un lugar agrícola. 자, 사막에서는 꽃을 재배합니다. Ellos recaudan flores de la tierra que era desierta. 자, 이렇게 바뀌고 Se convirtió de esta forma. 제가 이곳은 직접 가서 찍은 영상입니다. Este es un video que yo tomé en Israel. 저 나무가 무슨 나무? 종려나무입니다. 대추 야자 열매입니다. Este, 아니. 대추 야자 열매. 아, 몰라요. 자, 그러면 대추 야자 열매를 모르시는데 직접 보여드리겠습니다. si la traductora no sabe qué es este árbol, entonces se los voy a mostrar. 자, 이런 곳입니다. Es un árbol así. 여러분들 영상을 한번 보시면은 황무지입니다. Si ustedes ven este video, se dan cuenta que es un desierto, 근데 그들이 나무를 심습니다. pero ellos plantan árboles en este desierto. 열매를 심어서 Ellos plantan frutos 나무 한 그루 한 그루에 물 한 방울씩 한 방울씩 떨어지게 만듭니다. y ellos hacen que gotas de agua caigan en cada árbol individualizado. 자, 이런 황무지 땅에 이 나무를 심는다라는 것은 놀라운 기적이라고 얘기를 합니다. En una tierra tan desierta como esta, tener árboles es un gran milagro. 지금은 더 많은 나무들을 심었을 것입니다. Creo que después de muchos años ahora tendrán aún más árboles. 자, 여기 보시면 이것이 이것이 대추 야자 열매입니다. Esto es el fruto de lo que yo estaba hablando. 자, 그리고 나무 한 그루 한 그루에 물 한 방울 한 방울 한 방울 떨어지게끔 이렇게 만들었습니다. Y ellos tienen un sistema de riego para que cada árbol reciba gotas de agua. 자, 읽어보겠습니다. Vamos a leer. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 자, 여러분, 하나님이 무엇을 고친다고 말씀하셨습니까? ¿Qué es lo que dice que Dios va a sanar? 그 땅을 고칠지라. Dice, su tierra sanaré. 하나님이 고친다고 하면 그렇게 됩니다. Si Dios dice que va a sanar, se va a sanar. 이미 2600년 전에 땅을 고친다고 하나님이 예언을 했습니다. 2600 años atrás, Dios profetizó que va a sanar la tierra de ellos. 여러분의 마음도 좋은 마음으로 이번 기회에 고쳤으면 좋겠습니다. A mí me gustaría que todos ustedes también puedan llegar a sanar sus corazones. 자, 두 번째, Segundo, 땅이 회복이 되고 이제는 민족이 회복된다 그랬습니다. también dice que se va a restaurar el pueblo de Israel. 전 세계에 흩어진 이스라엘 민족이 이제는 그들의 땅으로 돌아옵니다. Todo el pueblo de Israel que había sido esparcido por el mundo llega a su tierra. 자, 여기 읽겠습니다. Vamos a leer aquí. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré.
Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. 자, 동쪽에서 서쪽에서 남쪽에서 북쪽에서 그들이 돌아옵니다. Ellos vuelven del oriente, del occidente, del norte y del sur. 자, 우리 시대에 그들이 돌아오는데 하나님은 2700년 전에 미리 예언을 했습니다. Este acontecimiento está sucediendo en pleno tiempo de nosotros. Sin embargo, esto había sido profetizado 2700 años atrás. 예. 자, 동쪽에서 서쪽에서 남쪽에서 북쪽에서 Se dice, recogeré del oriente, traeré del occidente, da acá al norte y del sur, no detengas. 자, 이 말씀을 읽겠습니다. Vamos a ver esta palabra. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. 자, 그들을 모아 고토로 돌아오게 한다고 했습니다. Dice, los reúna sobre su tierra. 그들은 지금도 계속해서 돌아오고 있습니다. Hoy en día también el pueblo de Israel constantemente están volviendo a su tierra. 자, 코스타리카 사람들 다 모여라 하면 모일 수 있을까요? ¿Ustedes creen que si tratamos de reunir al pueblo de Costa Rica en todo el mundo, es posible que eso suceda? 한국 사람 다 모이라고 하면 모일 수 있을까요? ¿Ustedes creen si dicen todos los coreanos reúnanse en un lugar, todos se van a reunir? 예, 불가능합니다. Es imposible. 자, 여기 보시겠습니다. Vamos a ver esta palabra. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. 그들은 AD 70년에 전 세계에 흩어졌습니다. En el año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo. 이제 그들의 땅에서 다시는 뽑히지 아니한다라고 하나님께서 말씀하셨습니다. Sin embargo, Dios promete que los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. 그들이 다시 흩어진다면 성경하고 틀린 겁니다. Si ellos llegan a esparcirse otra vez, la Biblia está equivocada. 그들은 다시 흩어지지 않습니다. Ellos no se llegan a esparcir otra vez. 왜? 하나님이 말씀하셨기 때문입니다. ¿Por qué? Porque Dios es quien habló. 자, 여기 보시면 Si ven aquí, 전 세계에 흩어진 이스라엘 민족이 el pueblo que había sido esparcido por todo el mundo, 이제는 그들의 땅으로 돌아옵니다. ahora de todo el mundo vuelve a la tierra de Israel. 자, 모세 작전, 오퍼레이션 모세 작전. Había una operación Moisés. 이때 당시에 12,500명이 돌아왔습니다. En ese momento volvieron 2.500 judíos a su tierra. 그 에티오피아에 있는 유대인들이 Los judíos que vivían en la tierra de Etiopía, 모세 작전, 솔로몬 작전을 통해서 돌아왔습니다. ellos volvieron al pueblo de Israel mediante la operación Moisés y la operación Salomón. 자, 그런데 그들이 돌아오는 장면을 성경에 기록을 했습니다. Y la Biblia detalla de qué manera ellos van a volver al pueblo de Israel, la tierra de Israel. 2700년 전에 그들이 비행기 타고 돌아오는 장면을 성경에 기록을 했습니다. En el año 2700 se describe el escenario donde ellos van a volver a la tierra de Israel volando en un avión. 이사야 60장 8절입니다. En Isaías capítulo 60, versículo 8. 직접 찾아보겠습니다. Vamos a buscarlo todos juntos. 하나님이 이사야 선지자에게 비행기 타고 돌아오는 장면을 보여주신 겁니다. Entonces, Dios le muestra en una visión al profeta Isaías la manera en que ellos van a volver a Israel. 자, 8절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos el versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como paloma a sus ventanas? 자, 여러분들이 2700년 사람이라면 그 비행기를 보고 어떻게 기록하시겠습니까? Si ustedes fueran de la época de hace 2700 años,
¿qué pensarían viendo un avión? 저 구름같이 Van a pensar, oh, como las 아주 nubes, 비둘기같이 vuela como las palomas. 여러분들 놀랍지 않습니까? ¿No es esto maravilloso 저만 놀랐습니까? o es solo impactante para mí? 예. 이 성경을 배우면 너무너무 놀라운 말씀들이 많습니다. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos profecías muy impactantes. 자, 여기 한번 보겠습니다. Vamos a ver esto, 솔로몬 작전의 전모 그랬습니다. que dice la operación de Salomón. 여기에서 솔로몬 작전을 통해서 에티오피아에 있는 유대인들이 많이 돌아왔습니다. Muchos judíos que vivían en la tierra de Etiopía volvieron gracias a la operación Salomón. 여러분들이 2700년 전 사람이라면 이 비행기를 보고 어떻게 기록하시겠습니까? Si ustedes fueran alguien que vivía hace 2700 años atrás viendo este avión, ¿qué pensarían? 자, 여기도 보겠습니다. Vamos a ver esto. 소련 유태인 40만 명 출국 허용했습니다. La Unión Soviética autoriza a 400,000 judíos volver a su país. 이스라엘 땅으로 돌아온 겁니다. Ellos vuelven a su tierra de Israel. 당시 소련에서만 돌아온 것이 아니죠. En ese momento no volvieron solamente de la Unión Soviética. 소련 붕괴 직후 오데사 항구 100만 명의 유대인이 이스라엘로 귀환했다. Aquí dice Puerto de Odessa inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética. 1,000,000 de judíos regresaron a Israel. 전쟁 발발 뒤 우크라이나 러시아 유대계 4만 명 이스라엘로 돌아갔다라고 나옵니다. Dice, después de la guerra, 440,000 judíos de Ucrania y Rusia regresaron a Israel, su refugio. 자, 프랑스 유대인 300만 명이 이스라엘 땅으로 돌아갔습니다. Y también 300 judíos de la tierra de Francia regresan a Israel. 우즈베키스탄 유대인 50명이 또 이스라엘로 돌아갔습니다. También 50 judíos que estaban en Uzbekistán volvieron a Israel. 87명의 남아공 유대인이 이스라엘로 돌아갔습니다. También 87 judíos de Sudáfrica vuelven a Israel. 2021년 4,000명의 미국 유대인이 이스라엘로 돌아갔습니다. En el año 2021, 4,000 judíos estadounidenses vuelven para inmigrar a Israel. 우크라이나와 러시아가 전쟁을 하고 있습니다. Ucrania y Rusia están en guerra 오데사 항구라는 곳에 유대인이 굉장히 많이 살고 있었습니다. y había muchísimos judíos que vivían en un lugar que se llama Odessa. 그 전쟁으로 인해서 지금 우크라이나 유대인들이 계속해서 이스라엘 땅으로 돌아오고 있습니다. Dada esta guerra, muchísimos judíos que viven en esa región de Ucrania están volviendo a Israel. 자, 여기도 보겠습니다. 성경에 709절이 넘는 알리야의 약속이 있습니다. Dice que hay más de 700 versículos en la Biblia que habla sobre la promesa de Alia. 알리야는 이스라엘 땅으로 돌아간다는 말입니다. Alia significa asciendación, a volver a Israel. 이사야 49장 19절입니다. Isaías capítulo 49, versículo 19. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores. 전 세계에 있는 유대인이 이스라엘 땅으로 돌아가고 있습니다. Todos los judíos esparcidos en el mundo están regresando a Israel. 그럼 그 땅은 좁을 수밖에 없는 거죠. Entonces esa tierra va a ser muy pequeña para todos los judíos que quieren llegar. 2700년 전에 이스라엘 땅이 이제는 전 세계에서 유대인이 돌아오기 때문에 그 땅이 좁을 것이다라고 말씀하셨습니다. Y también hace 2700 años la Biblia profetiza que esa tierra de Israel les va a quedar pequeña por todo el pueblo que va a estar volviendo. 자, 세 번째, 첫 번째는 땅의 회복이고 두 번째는 민족의 회복입니다. Entonces estuvimos hablando de los tres factores que se van a recuperar de Israel, que primero es la tierra, el segundo es la nación, el pueblo, 세 번째는 Y el 그들의 terc- 영적 회복입니다. y el tercero es la recuperación espiritual. 에스겔 36장 25절입니다. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
앞으로도 그들은 계속해서 신앙이 회복이 될 것입니다. Así también ellos constantemente irán recuperando su fe. 예, 그들은 뛰어난 민족이 될 것이다라고 말씀하셨습니다. También la Biblia dice que ellos serán un pueblo sobresaliente comparado a los demás. 이 세상에서 가장 신비한 나라가 바로 이스라엘입니다. El país más misterioso en el mundo es Israel. 자, 여기 보시면 역사가 미리 기록되어 있는 나라. Es el pueblo que tiene su historia escrita de antemano. 역사가 미리 기록되어 있는 나라이고 백성들이죠. Es el pueblo y el país que tiene su historia ya escrita. 두 번째는 머리가 가장 뛰어난 민족입니다. Y también es el pueblo que tiene mayor inteligencia. 여러분들 돈 좋아하십니까? ¿Ustedes les gusta el dinero? 세 번째는 돈을 가장 잘 버는 민족이 바로 이스라엘 Y 민족입니다. también dice que es el pueblo que va a ganar mayor dinero con facilidad. 땅이 회복이 되고 민족이 회복이 되고 Su tierra, su pueblo va a ser recuperada, 그들의 신앙이 계속해서 회복될 겁니다. su fe va a ser recuperada. 자, 네 번째는 전쟁할 때 숫자와 관계없이 전쟁을 치르는 민족입니다. Y también van a ser un pueblo que van a ganar todas las guerras sin importar el número de soldados o 여러분들 지금 뉴스를 보셔요. fuera de los cálculos humanos. Si ustedes ven las noticias hoy en día, 미국에서 반대를 해도 aun cuando Estados Unidos están en contra, 소용없습니다. no importa. 그들이 원하는 대로 밀고 나갑니다. Ellos hacen lo que ellos quieren hacer. 전쟁할 때 숫자와 상관없습니다. Ellos no les importan los números en la guerra. 강한 민족입니다. Es un pueblo muy fuerte. 하나님이 마지막 때는 그렇게 하게 해주신다겠습니다. Dios promete que les va a garantizar esta fortaleza a Israel en los últimos tiempos. 그들의 역사는 La historia de ellos 거울과 본보기가 되는 민족입니다. es un pueblo que es un espejo para 자, nosotros. 샘플과 표본이 되는 민족입니다. Es un pueblo que es un ejemplo para nosotros. 자, 이스라엘 국기입니다. Esta es la bandera de Israel. 가운데는 다윗의 별이고 En el centro está la estrella de David 이 아래 긴 것은 홍해를 건넌 것을 얘기합니다. y estas aguas significa de haber cruzado el mar rojo. 성경은 3,500년 전에 이 작은 나라가 모든 민족 위에 뛰어날 것에 대해서 얘기하고 있습니다. La Biblia profetiza hace 3.500 años atrás de lo sobresaliente y excelente que este país va a llegar a ser. 자, 여기 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. 그들의 회복이 수천 년 전에 기록됐다라는 것에 여러분들 놀랍지 않습니까? ¿No es acaso impactante saber que 3.500 años atrás ya se supiera que este pueblo va a ser recuperado y exaltado de esta forma? 자, 여기 읽어보겠습니다. Vamos a leer esto. 5 estrategias judías para la dominación mundial. 1. La mayor potencia política y militar del mundo, la dominación estadounidense, dominio energético mundial, el petróleo, dominio alimenticio mundial, información mundial y dominio de los medios, dominio de las finanzas mundiales. 네, 세계 유통 구조를 잡고 있는 사람들이 바로 유대인입니다. Sí, los judíos son los que están manejando todo la logística y el sistema de las cosas vitales. 자, 여기도 읽어보겠습니다. Vamos a leer. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. 자, 유대인에게 재물 얻을 능력을 누구에게 하나님이 주셨죠. Es Dios quien le da el poder para hacer las riquezas al pueblo de Israel. 여기 있는 여러분에게 주었으면 얼마나 좋을까요? Qué chiva sería, ¿verdad? Qué lindo sería que todos ustedes tuvieran este mismo poder. 네. 그러나 성경은 여기 있는 여러분이 아니라 이스라엘에게 줬습니다. Sin embargo, Dios dice que específicamente le dio este poder al pueblo de Israel. 예, 여기도 읽겠습니다. Vamos a leer.
Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. 하나님이 재물만 준 것이 아니라 지혜와 지식도 줬습니다. Aquí se refiere a Israel diciendo que no solamente le dio dinero a ellos, capacidad de hacer dinero, sino también sabiduría y entendimiento. 자, 여기도 읽겠습니다. Vamos a leer. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. 자, 여호와께서는 이스라엘에게 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 한다고 얘기했습니다. Dios le dice a Israel, yo te tendré a ti por cabeza y no por cola, no va a ser el último. 위에만 있고 아래에 있지 않게 하신다 Y también 말씀하십니다. promete que ellos siempre estarán encima, en primer lugar. 자, 마태복음 24장 찾겠습니다. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24. 자, 이스라엘 역사를 배우는 이유가 나옵니다. Hay una razón por la que debemos estudiar la historia de Israel, dice aquí. 24장 32절입니다. Isaías capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 자, 33절도 읽겠습니다. Vamos a leer el versículo 33 también. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 자, 무화과 나무는 이스라엘을 얘기합니다. El árbol, la higuera, es una sombra de Israel. 그 가지가 연하해지고 잎사귀를 내면은 Cuando sus ramas y sus hojas salen, 이스라엘 나라가 회복이 되거든. cuando el pueblo de Israel vuelva a florecer y a recuperarse, 여름이 가까운 줄을 안다. 그 말은 Sabe- 예수님이 오실 때가 다 됐다라는 말씀입니다. sabemos que esto significa que el verano está cerca cuando el árbol llega a echar hojas verdes. Así también cuando vemos al pueblo de Israel recuperarse, es símbolo, es síntoma de que la venida de Jesús está cerca. 이스라엘 나라가 회복이 됐습니까? 안 됐습니까? ¿Está el pueblo de Israel recuperado, sí o no? 네, 회복이 됐습니다. Sí, está recuperado. 자, 그러면 오늘 저녁이라도 예수님이 오신다면 성경과 맞습니까? 틀린 것이 있습니까? Entonces, si Jesús volviera hoy en la noche, ¿se estaría cumpliendo la palabra de Dios, sí o no? 자, 오늘 말씀을 통해서 우리는 어떤 사람이 되어야 되는지 생각을 해봐야 됩니다. Entonces, nosotros, después de escuchar esta sesión, tenemos que meditar qué tipo de personas tenemos que ser. 여러분들 이스라엘 역사는 우리하고 상관없는 것이 아닙니다. La historia de Israel no es una historia que no tiene nada que ver con nosotros. 깊이 생각하시고 Tenemos que pensar profundamente 맛있는 식사하시기 바랍니다. y espero que disfruten su almuerzo. 기도드리겠습니다. Vamos a orar. 네, 기도드리겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 이스라엘 역사를 통해서 하나님 살아계심을 알게 해주셔서 감사합니다. Gracias, Señor, por enseñarnos de tu existencia mediante la historia de Israel. 오후 말씀을 통해서 Mediante la palabra de la tarde, 우리의 마음을 더욱더 활짝 열어 주시옵소서. abre nuestro corazón aún más. 말씀을 듣는 모든 분들이 하나님의 은혜를 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Y ayúdanos, Señor, para que todos los que escuchamos la palabra podamos recibir tu gracia. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén.